Mr. Salvador. Kamam ng artiyang ontigil no ngora artali erte kamiri ngania IQPB ngania Yaya Matul ngal Olgrilya Jocelyn Scobong National Solid Waste Jessica Amasyo National Solid Waste El Seytaler Pickwick Coral Reef ngal maldir kamle Mr. Nirbaat Arsenio Arcel Coro State Solid Waste Management Blur Orior kamamangat tel madi mom saud tel gira tel sil sra artel niya do dengan diro will Blur adro gira celebrate gira April 22 etiang international earth day mang bagal Blur adamo mo celebrate ni magmamakuting atel mom saud gira ora activities legal edel mom rule Mayel activities luk agi mo postpone ling igel luk kira kora mungudrar adal mo omrul gomi agi mo postpone lo sigra mo ngil temel dedim dinger ogula sa damal awal bangat tol raktra tel COVID-19 madukura nga igel prevention mode mo agi ngani igel activities sa amal mormul mayel luk pebir activities agi mo postpone o sigra ngil temel mo sa edel mrulo di boldo ngila setal erte yang everyday gidel ngani erte rang udum mal doswedle gidel mot mokrabel water belau mablul adrogir komal surang al ngani uksorital bebirar adar kamitil mo el bolet komal surang aigal activities game blem plan aiga tel committee an plan aigal activities wal man to activities sel game plan dim lagi madingak mo dakal mo potoka dakal sa del marula gid al qarilok mo daka potoka adak qaldib igi qura di agi dim la target ra agi man target ra community ma ikale ngal school mong igay gid al mlopto gid al activities sel wa qora essay kan test ma qora modern al school marula activities volunteer ma dirq al marayga gidal qora al adrablu el baser sayid el dim hala di baqu aysra dimra arter el ang dimra arter el alraqa climate action sayida international team climate action community solutions to preserve our nest of life esel mlotor belawa kasi magarang awere darbalo ato sabali alugel aklangar mang ngigay ang gramno ngarinya aderstang ang gora atima mal walda ka ada gidi postpone tel earthquake le sayid el earthquake o mursel April 17 al 23 mangora gi buk lelu telmite adu qas medidru la gora activities sel sabari rangal qaldinga rabliri emru latin mar adra bliri malu bege del qora al ada sabari al qora di terung tatedel ada motma gemru manguk officer kama ma qora state maigal equipe am lotma ge guk ruli segid dung picture diary mang sayid el picture diary agi mutabdiya sa lastu agi ultabdiya babel mura ministry education qrawagi mulo ngitangya sortirok mo malsama melmurut tagi dara sayid el earthquake mang sab miwe mang sukuma mal qura rawsil marangal school mal sabari el boltara da la sublirel dingara bliri mruringi mang sayidagi ultabdi picture diary awal ki ngaringi sayid format tal giblam sendering more educational wal tabulal question igamal di masad al gira la baser sel timra ortay sayid wal al answer igal tul question yaquk eme o art seringi wal sadar tal igal question sel blal answer maigal category mili el mot kalday el ngaring ako to school el mo nga wal school ma ongayim mo 8th grade ma 9 el mo 12th grade
ete open al moram Rogul public school ma private school. Magiguradir ka adu marang adra education el girel tegi del earth day langwal eli egi meter langwal tualulo isra kama makmunda ka malmal malda ka school. Dito di malmal mala mastrira asublira ngal ka school. Mang ay ako koradin sayda ako koradin imol give the swil kora tara role lang sabedel tara activity ra earth day. Mang koradi so kaldi o ay sir parents ma loreng sa marangal ka school. Wal kaselbol sa mi wem chiner tel contest let malungi la price ringi le itsil category a first prize ringi $100. Yeah, second mother they give the consolation prizes mang dirak kal malungi la price ringi mang tiang adi tegi multo bdira sera Friday el mora education yeah deadline ringi April 27 egirir el submit el mer officer kama malubong officer QPB yal ngaringangi dilger ang sabari lo dangal mer officer kama malubong officer QPB dira adi saigi de sebeglo kira el ngapila el subung ngaringia ngalgal el ngapila gir el age group first and 12th grade and dito drop out Sabril participate. Yang ari website at sabril mo rin ma information malubing giril ko officer kami ngwangara liral participate. Sumta drop out. Mauso basta sada sayda ko kadim lagi ado ngel girel digi gimal mla share el mora MOE ulo isra kam mutna share el mora iga Rogul school Rogul tirga Rogul principals yan digi qora malo spera saygi del format del contest ng go spera grade level ma school el ngaringi. Okay. Amsula. Detail lagi da activity mo rin malubing nga niya bebir activity. Elsa ya ko nga rin activity ra obviously ngil sa social. Kabo Elsa. So lang Mr. Talam sek malungin total mar other bela mar kira ikra bela lo reng sa elal total. Timotolo ay nga Clara Elsa Talay yak ngarte ang omteera obis regida Palau International Quarry Center Pickrick mang mal tel marokol boyle mal na makla isel tel raktal coronavirus ang segida ulad so o maisel mara Pickrick elal time ang maasimra si sabala lubang gate ra Pickrick mal mutra real time di oriora di malmalma diragi mo beser salongin club say el earth day al maral mera elal April 22 ma earth week di elal ngarnia isel tel rakt agimal mo kargik le ultirak ra protocol ra ministry ra health aulang mo dakal sal club program ra Pickrick ra igal na mo meragal earth day di mo celeb malubang limited ra elal rak magibay di oriol gira lay gagid ako tong morning video malungil video mar sabelar ng algara school mar adrabuelo al moomes ang 12 their cell sandera earth day lol tal gire la subel al mauta el altam al gire la ngigrangwal ay gawatuna maltang adeng ma igal bebra maluis tel video mo top dra Facebook ma website ra Pickrick ma komandi mo messer segidel ay gigidel basyo mo top dra next week ra earth week Ang yerung ngania adal klela Dr. Alex Filus ng hakase lo real labangela Pickrick longara lertegi de lomasub mo ngania talk show ringi lertegi del station el Palau Wave Radio ra elal May Monday April 20 ra sweld matedob 12:30 p.m. Mong ngania te elir adra alogira gel girel tel omasub ra ngigol ngwal magimal mga madalar
omes sertial video me orang sertial talk show o gera al sukumang niya karmiu al morangal hakasel Dr. Felus mausubes hindi agigida activity ra pikir kar eladrak di makomal masal eli anda mo bes lo omes sertial video ma orang sera talk show ra elal maral may Monday 12:30 Ako man di mo karikik, lela ko pamsel. Malungil artel mo ako midro ko. Sila ilse tilale video mo to dra Facebook min sebedel sharing il ko ki wa kal website ra wa ka mama baby ra. O yagi man mo send le ko mong sa amandra ko los top dringi. Sila. Malungit to tao Mr. Telams. May clue talaga radit talagibel smoothing cell Kami mo ay activity. sak mo kaugatan. Oy, malungit to tao nga ka klaka ngir patasyen yo nga ka tera obisir gidra Coror State Solid Waste Management Office. Ukparte ko ma alseltial earthly activity sa Mr. Telams sa Why algora gidio bangela national government kukramurtel girela tora pollution ma recycling ma igero kora telang tingid ang mosob aklital dugal aklangar gid di wag siltimre el arakat plus ang magarang aurereta arbelu ato soblia dugal aklangar kamama ako tel kita dim nga sa dok masa order ako tel gekarel blunding water chlorel o mang diak kura brakat pung urerela Coror State ding maturity ra population ang artyang mangira del blakarung del mga tikay gebe masab akrab lur order o si silta mesado meklo tel continue gel bulsada Jocelyn girel segi del picture diary Sera egel tablot question el polkora lomes sarangal kal merutel picture diary tirak plus ako tel question ak plus what does the theme mean to you in the Palawan context tial theme tial plus climate action community solutions to protect our nest of life el torang bar malubeng magarang awreter belua to sablia lukelak langar ngarakmal kora sel dungur kawas ko maka ngaragay del trill category Alsum ka first grade din mo fourth grade ang rang ko rakmal lotuti al ubeng sel omo lo sagin lang gigidil ngal lo misrik plus ang makaranga at gigidil especially to kora suga ang culture agel tumadang ngi malubang agel tokol kora wa tokora rural belug ngal platchon magaral kora asabe lo misel dula se tell or thing rakmal pelul morning Kasi silta masel long question akmula how can you support the existing sustainable environmental programs? Kaya sa daul magidire kalmula ko ra credible o mesringin every year ang bekal agency amrubla tokal activities ni madyo sisiwa ako mang wado ko ra di omelekla aurior jamelekla aurior ko ra di dia kangarang mang why not the by the combine ro ko di the saklas ang tegi del ngariat ko ra omrul ko mi ngariat ko omlan mel dalo ngariat ko ra sab akra kuk rerwa elsera pa ay gigita gimul mesak plus and dami di the combine by the lutels misi mlakad di do melek claudior o si silta met tegi del kuk tel wal ora pandemic il dangara alsel tel covid-19 mda alsel so dal dakarat mang segidel plase how can we support mong lasa kal adukti mo includers realisado Mr. Talam sa klaseng makara supporter niya ako dim stay at home supporter tagidel ko lergidel mo achieve tagidel ureredra alsel environment earth 2020 ang kora dim lagi gid Mr. Talam se alngar niya question sir adra blue ako mga terro kultmal kora already answer and then hopefully get question ng besado le ada mal ni kora prepare da awat util battery tirma ay kora e-waste electronic waste tile every year tabdek mas earth ako maatemel del selbekal April mong arada o masidel mo tala ikal butil battery lang otro lalo bet mal adala bidirong ay del electronic waste Mr. Talam sa last year kilak medal over 1 ton electronic waste. Wow. Oo, imang ay gida ko kora tetelela
o ra alsila ablur bela ro girma ya direka tora oil di kun sa oil grade milkok di bol ko ra basket sel ni result tra tora used oil ilang buto kay gidul red ni because of the COVID-19 ng wa ko ra adimlo alilak plus ang rakok sa brira sinsar ngal ka nga apply makaray kay gidul program sa ko ra entertainer tire Agdorang sa kalpekal press conference sa umani Mr. Talamseng minister hildak mo punaseng arangal ka ako rati ngarablay tabna mo special school ko ra babysit oy mang bere doktor ng ngarablay dong sutiltikal nga lagid possibility gid Arthur gid el almand di kun sa algorithm double ko tributes ma dai kel tora oil ra last year mbalo dong ir adaling ay saya direct tara important gid mo dollar adaling gid adal ay saya Kumakti mo, ito ka nagiligara, used oil. Used oil ra last year, Mr. Talam sa Bledo Collectra nga na 1,980 gallons. Ay kang amde nga na 36 drums. Tukuk mlongal tangat, temla nga kurant, temla sa edalong. Masaya kita gim mo ngil dire kalwal blood part tra activity ra RT. Le gim lo nga suay gal state. Magim lo distribute na drumukan marigal state, temla kortila semdura adrabalu. Tigel ko til chensa ulam dilil dinangal mera state office ang mongar alam may mo harar sel disposal fee ngira PPUC mal mo dispose ay direk mal longal tangat selling sige del grant ma direk for state government ne help program ra main power ma equipment simlol ta kay del used oil ma waste collection ra bubble daw cell collection ra used battery mal dir ngani siya ka dosto bring used battery $2 aral $7,000 belmora ko misteba ngani gel kumar adra Sri Lanka ngarsay lomara gel used battery ngoro lo bang gamam ngani permit til sepiril export out el ngara proper packaging lo bang gela asid ngara alsel ol toder belaw se malda ka dosto bring Mr. Talam sling ay dire kan find out sa setup to kar other belaw malda kal other belaw mo bertal asid malungos ra sen letra alsel monamari dire kan mal hital malungos ra tal letra tal monamari amal ngam hita dolongos ni le adlo utilil metal asid dil aldilo baldi mo bringira utum masaya mal dir mal molmo se ligera used oil se guk mal dimle last year en chidel grant el aliera du ko gram lo dagat edel a partial grant en dire ka tagi del raqtal ngani abdul adrogir mal affected abdul adrogir mo ndegim stop ndi agi mal try agi try muto siklole lang muto mo el program di PPUC mal dir kamla used oil ndi ngani process li gire del truring engel private al ad malubang actual mo dispose ni agi mo harar sel $80 dispose fir sel drumuka agi mal dir kamal mol mo chokal mutul di on Mr. Talam sel to mil southern sel team regid mun segid el Climate Action Selwal International Team Rabdul Adrogir es el Community Solution to Preserve Our Nest of Life sige del motor bela la seng makarang awrele la arabalu ato sobli alugel aklangar Selwal Team rigida other belaw agim not magal agency se mlokobet aldas ul malbuto kulungil uldaso Ding nor sige del point as ngira mel malulis el mok klobo kol sel dot bdi ngira la artera blur belaw maula gidire el mal liwai sa seng man neptok activities el gimoru ding tigi del aduk nom goror tigi del rakt aul magimno mga sadri emno limited lo seng raigel se aduk tirmul ma especial ngal ga school din ngara bliri el oru legal activity el lagad stobringi lenda ka se del cancel tel RT ma dagat edlo ginel di molmol melding aring Konsula kumkura dulu isek mengani ay kagi del tool activity segi del picture diary ma tel lo singela video piuria molto bedeni ma kagi da gel tool activity maralang rabe bida activities malwengo programs el kami plan el gerel tiagidal el annual April 22 malbasaw le Mr. Talam sa malungit question
because tegi del rakta mang jakal sal mal sa amel kora mungutra rat even ma meeting ko mame talaga meeting Mr. Talam sim selgim mangkal spearhead tel Mr. Matol sel kora otobadat gingel ar ada di blog na sing media update ta agi del understand sel wal kora bak ta masebak reng radan mo smer mang of course ang malbla igilblal sa da olgari da yigid mal to ka activities sel gim giltmok lagi dire kan plan na mora ay kal outlying states ang ayaw mablilyaw hindi because tegi the ract hindi dire kan nuda sa amel mga tmok lamang eladi ng waya diligay gid tablo activities tegi del picture diary tegi del o singla video ra PICRC hindi ko mama amal ngaray kal agency sir ko mama although ay rokul rol gimot mo krabek kal chills ang dira kal masimra dira ka dabora wal kora lockdown na blue belaw ma kumamra ko state tagi mal dir ko at ko recycling mal kurang ari am util plastic ko biwe so mil ko take part tel earthay bugta kang ni drop para obisir gid ngara imdak o sisil time ya arala ako ya sa dir kamrael malungin la giloro ka kuk stay at home project dilguk molal madalom lebe mga ko singiw o sisil time sel redemption center gita dir kal dir ko open mga tirgil adult sorry luguk ka okora mga tmok rab diri tika ba ad bilangal me rhythm luguk nga arala ay melir malubel ko ra supply city rablay o sisil time Mr. Talam sa ulim dire kal dimna kal sa mal sa amin remulay kay gidil ko kora activities sa on behalf of state gida dim de horror state ko dim ba se ruba kara order am local dible ko maklabul may ka rogul para ka di el simre mong seguida de kal goras be del ko lega ne part tel earthia ay coastal management cleanups ay gida blog gimong at moklending tegi del rakte Mr. Talam mal magarior ang goradi gigi del nganya sol mo ede Uwar albol mga similar tel shore gither elal to town di so kalawais ra other loreng sulwas elal raga 50th anniversary ra Earth Day ra blue laad di ako al celavela ang la mlotelang ding 50th ra blue laad mang kadadimo talaw ay sir adal wase bekal sin sa Earth Day ding mantokobet sa elal Earth Week malan may lang 50th anniversary I say Mr. Talam sa dire kalman di suwal mo talat on giret tal climate action agit alam dinga sa tal ay climate action na dire kalmo so is bringar wa food security ma self climate change mar adra blue lang adire kal ay gal aldober ablum tanamon nga activity til loru legal wa mga tmokla de lama betul activities ma omalal gimel trura marine resource ma lolong sira adra blue mangigel ay kang betul activities ongoing and malungil ang malmohit tel ay gal timra last year mel al year gira la climate change ma dire la tiad on sa gel wa coastal cleanups mangnal mlegil morning dia gim cancel agi di postpone lo mes ra mongil time ra chel la rak ra tiagi de rak mal chum kuram ran mo ngil rak tel mo da kal beri abodang tangat mala kal bergi de el oral moriol kam namos ela adra hospital waseng namos edro kam rula maklol gathering mangarang egi mal lolngit kala sigim nuktul mera radio station arkaw egi mo isra bulu waseng lemuk tumon nga gagi del wakin ups el bolcho ni angal raskura wal sil orior mababel daw mayol daw leng dire kal admal angal rayol daw ma dire kal tamal langut tel erte activity dire kal tara ate activity mortil sel gibong tamal samaria mi older kamam mo sois brablul mo ukmo present tagel gimo masteril tokora omlul ko mi ma ay idul wabay mga gimo rose mortil Jal ito kaldo Dr. Udle Mr. Talam sa kanya proclamation dito kal tiyang amora president after
al talk show yagi mo submit ringin mo office ra president el bolsa ningi tel proclamation na mo declaring ra sel week of April 17 to 23 is a National Earth Week for the Republic of Palau in observation of the Earth Day 2020. See the climate action, community solution to preserve our nest of life. Makarang rural rebelu to sabali lugel aklangar. Matyang agi after ami tel talk show gi mo mulmura oduruk mo abisra president mo askringi olngit ningi mel bolsan tagi mo proclamation gi dra el alira artelo bangel tagi del tel timer gi mansulang Malmsawla, olgarila Mr. Talamse, malno tulia mal important el toy, tingnan la food security. Kada dire kal kora ngara water security el all time, dire kal every year ikipibi dire kal mirror cell water check, sel kuk division tir officer til maral chegaral dire kal. Mr. Talamse sel tokora food security last year gimnora plurang ehangal gigidil ko kora outlying states mlol nga sir rangal kara school malalam matlom mang LL sem last month todo klasya single melt mo ay kaldalom giblom dal mara last year wa tu mabobay manapa ablabol start til merit mang oy mang seguida dire kal tara ako korak tung yolel tel program lang dire kal ibanda ko do malal hindi arwa Mr. Ya olgarila guku background dari aku nara at BOA Bureau of Agriculture siya nagibang kuklari el teknik lulol tirkal ngal kara school mang okay mang waya lo rahman lo o bagrur temre da lorod mang ay kake kadera di lorit mending kora kol tal last man det na andi kita kora Awngil ay se Mr. Talamse di bak edek na se obisir gidra ko state solid waste management alabi ko sa tayo del kora temporary lockdown ng nga al selling wagim outra ngel palmarala isel ko ya sergi del grade A o al time hopefully amoring ira next week makora di o ay sir adra blue hindi sel grade B sel $2.50 mal bagarur ter elang ma korolin ter adak na sa mudada sa mukora o project debong emera obisir gid mga ko kung di kay gid on behalf of our state di na kaldiura nga sulala Governor Ragamama I mean Governor gid Mr. Franco Gibbon sa mga kabamala at lawro labanggil kung kadim na gid Mr. Tilam sa kuman misulat al honor niya Mr. Talamsa igal office ra igal different agencies longar artel RTA arwa IQPB ma Coral Reef ma Coral State ma National Solid Waste ma igal baby agencies luguk mo dapat sa April May arwa Marine Resource sing Friends of PNMS ma MCCA ma MOE agi mal open ra ngidil gerar adra balu mal sumong moninga kora question ngidil sorry mo ningil gidil tel legal activity sa arte please selom kodong office tigel baby agency sa gidil ko ngir ba atong white gidil kora social gathering mangarang misal gidil meeting gidi adul through email and thing kora dia ang dia sel productive sel the middle kaswe sa adul mongin smada tong kora mal mosmi arngudel nga ma mo batalul dasum di kay gitu siyang gel baby agency sa bolwang albol todo activities tira gil adil di mera air olngit kal di mera air malu bagi di mal usaba biel melo se medim announce tela se gida additional activities la gel baby agency sa top el part tra earth kuman sulang okay ma'am sulang Mr. Ya ngania soal mo position mo usmria talk show gid Kaboy sen mo usmilitar program na kita. Hindi akti mutal marang asulir adal me orang sa taksyo elal tutaw
tel egal program even though ngora celeber ilal rak di malmal magi di mga madalar adal guk mera internet na morning Facebook manguk kadamal nga tant hindi kal sabel nga ni activity even though ngora limited mar ngal kara school mar adra boy edre kal mera rashora elal maril elal may Sunday ek malungil ertel marar other rokoy malmasal al rate al